A continuación, escucharemos una clase sobre los versos del 37 al 39 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 27 de julio de 1973 en Londres. Translation. O Janardana, although these men overtaken by greed see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, with knowledge of the sin, engage in these acts? Traducción. Oh Janardan, aunque esos hombres, dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a la propia familia o en disputar con los amigos, ¿por qué tendríamos nosotros, que tenemos conocimiento del pecado, por qué tendríamos que ocuparnos en esos actos? The other party, Duryodhana's party, they were not considering all these pious or impious, sinful or vicious activities. En el otro bando, en el bando de Duryodhana, no se paraban a pensar si estas actividades eran piadosas o impías, pecaminosas o viciosas. Because Loba upahata cetasa. They have lost their sense on account of greediness for acquiring the empire. Porque Loba upahata cetasa. Debido a la codicia, al fuerte deseo de adquirir el imperio, han perdido el buen sentido. There are many places stated that Kamastasta hitavyana jajanti annadevata. Krishna says that those who are worshippers of other demigods. Hay muchos pasajes donde se afirma esto. Kamais taistar hritayana jayanti anya devata. Krishna dice que los que adoran a otros semidioses Actually worshipful is the Supreme Lord Krishna. el Supremo Señor Krishna es quien es verdaderamente digno de adoración. Others they should be shown respect. A los demás se les debe mostrar el debido respeto. But worship means for the Supreme Personality of God. Pero la adoración está reservada a la Suprema Personalidad de Dios. He is worshipful. Él es digno de adoración. Saranyam. He is to be taken shelter of, he is to be worshipped. Sharanyam. En Él es en quien hay que refugiarse. Él es digno de adoración. That is being taught. Eso es lo que se enseña. That is religion. Eso es religión. Manmanarho adbhakta madhyadi mang namaskuru. And all as thinking of the Supreme Personality of Godhead, worshipping Him, offering Him obeisances. That is Krishna consciousness movement. Mammana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. El movimiento para la conciencia de Krishna consiste en pensar siempre en la suprema personalidad de Dios, adorarle, ofrecerle reverencias. The deity room, offering obeisances, worshipping, chanting, dancing, always be engaged to offer respect and submission to the Supreme Personality. This is the duty of everyone. Ofrecer reverencias en la sala de la deidad, adorar, cantar, danzar, estar siempre ocupados en ofrecer respeto y sumisión a la suprema personalidad de Dios. Ese es el deber de todos. Because all living entities are by constitution eternal servant. Porque todas las entidades vivientes son por constitución sirvientes eternos. That is their healthy position. Esa es su posición de salud. So long they remain servant of the Supreme, that is healthy.
Mientras son sirvientes del Supremo, están en buena salud. Same example I have given many times, that my part and parcel of the body, this finger, so long it is fit to give service to the body, it is service. El mismo ejemplo que he dado tantas veces, que este dedo, parte integral de mi cuerpo, mientras tiene la capacidad de ofrecer servicio al cuerpo, está sano. If it cannot give service, then it is disease. En el momento en que no puede ofrecer servicio, está enfermo. Similarly, all living entities who are not rendering any service to the Lord, they are simply watching for sense gratification, that is disease condition. Del mismo modo, todas las entidades vivientes que no ofrecen servicio al Señor, que simplemente actúan en busca del placer de los sentidos, se encuentran enfermas. And in the disease condition, nobody can be happy. That is not possible. Y nadie puede ser feliz estando enfermo. Eso no es posible. If you have got some disease, you cannot be happy. Cuando tienes una enfermedad, no puedes ser feliz. So that is the position. They Esa es la situación. cannot understand that by serving Krishna, we become healthy or in our normal position. No logran entender que al servir a Krishna recobramos la salud, nuestra condición normal. This is called ignorance. Y eso se llama ignorancia. Somebody is trying to forget him, somebody is trying to become equal with him. Hay quien trata de olvidarle, hay quien trata de volverse igual a él. This business is going on. Eso es lo que están haciendo. And nobody is submitting that, my Lord, I forgot my service. From this day I become again your servant. Please give me protection. Y nadie reconoce, oh mi Señor, he olvidado mi servicio. A partir de hoy soy de nuevo tu sirviente. Por favor, dame tu protección. Sarvadharman Parityajya. This is the teaching of all Shastra, all Vedas. Sarva Dharman Parityaja Mam. Esa es la enseñanza de todos los Shastras, de todos los Vedas. But these people, the other party, they have become blind. Pero estas personas, en el otro bando, se han quedado ciegas. They have become blind. Why? ¿Por qué ciegas? Lobha apahata cetasa. They have lost their sense. Loba upahata chetasa. Han perdido el buen sentido. Kulakkhaya kritam dosham. There is a great fall by destroying dynasty. Kulakshaya kritam dosham. Es un gran pecado destruir una dinastía. Nowadays people are destroying from the home. Abortion, contraception, destroying. Hoy en día la gente destruye a partir del vientre. El aborto, los anticonceptivos, eso es destrucción. They do not know. No saben. Kulakkhaya. Actually, putra means, pu means punnamo narakam. Kulakshaya. Putra. Putra significa, put es pum nama narakam. There is a hell which is called pum nama narak. Hay un infierno que recibe el nombre de pum nama naraka. And tra means trayate, deliver. Y tra significa tráyate, libera. So putra means punnamo narakat trayate iti putra. Putra significa pum nama narakat trayate iti putra. The Sanskrit word for son. Putra means
that the son is expected to deliver the forefathers from the Hades condition of life. La palabra sánscrita para hijo, putra, significa que del hijo se espera que libere a los antepasados de la condición infernal. Sometimes due to our sinful activities, we become ghosts. A veces, debido a nuestras actividades pecaminosas, pasamos a ser fantasmas. That is very hellish condition. Es una situación muy infernal. So when Shraddha is offered by the putra, who will offer? The putra will offer. There is a duty. Cuando el putra ofre el Shraddha, quien lo ofrece, el putra lo ofrecerá. Ese es su deber. Then he gets again material body. Entonces la persona recobra un cuerpo material. These are the subtle laws. People do not know. Y esas son leyes sutiles que la gente no conoce. Neither they are eager to know. Ni tienen grandes deseos de conocer. These are the information we get from Vedic literature. Pero es la información que nos proporcionan las escrituras védicas. Putra has got a duty to save the forefather. El putra tiene un deber, salvar a los antepasados. Therefore, one has to, it is his duty to keep a putra, at least one son, he must live. Por eso es deber de las personas tener un putra, por lo menos un hijo debe quedar. But people are not very much anxious to have putra, rather to kill putra. Pero la gente no muestra grandes deseos de tener putra, más bien prefieren matar a los putra. They are so sinful. Son tan pecaminosos. Kama, lobha, tatchitasa. Simply sense enjoyment. Kama, loba, hata, chetasa. Simplemente disfrute sensorial. Why bhaja? Why one should marry? Eso es todo. ¿Por qué bhavya? ¿Por qué casarse? Pitrarthi, kriyati, bhaja. Bhaja means wife. One accepts a wife. Why? For a putra. Putrarte, kriyate, bharya. Bharya significa esposa. Las personas tienen una esposa. ¿Por qué? Para tener un hijo. For a son. Putra, un hijo. Why son is required? ¿Y qué necesidad hay de un hijo? Putra pindam prayojanam, offering oblation by the putra to deliver the forefathers. Putra pindam prayojanam. Ofrecer oblaciones. El putra ofrece oblaciones para liberar a los antepasados. That is prayojanam. That is absolutely necessary. Eso es prayojanam, absolutamente necesario. Each and every one should leave a putra before his death. Todo el mundo, cada persona en particular, debe dejar un putra antes de morir. He has got so many duties. This is Vedic civilization. Tiene tantos deberes. Esa es la civilización védica. But nobody now cares for that. Pero ahora nadie se preocupa de eso. Neither it is possible. Tampoco es posible. Therefore the only remedy is to surrender. Sharanam. Por lo tanto, el único remedio es entregarse. Sharanyam. Devosi bhutatu ninam pitrinam. Nayaminina kinkara rajan. Sarvatmana je saranam sarannam gato mukundam parihittukattum. The one excuse is that every one of us, we are indebted to Devarsi, Devata, the demigod.
La excusa es que todos nosotros tenemos una deuda con los Devarsi, Devata, los semidioses. The demigods, just as Indra, Los semidioses como Indra. he supplies us water. Indra nos da el agua. Just like we are obliged to pay tax to the water department, to the fire department, to the education department, so many departments of government. Del mismo modo que estamos obligados a pagar impuestos al servicio de aguas, al servicio de fuego, a los servicios educativos, a tantos ministerios del gobierno. Or once we pay our income tax, that is distributed to so many departments. O bien pagamos el impuesto sobre la renta y eso va a los diversos ministerios. So actually why we pay? Because we are indebted. En realidad, ¿por qué pagamos? Porque hemos contraído una deuda. Now the sunshine, we are getting advantage of sunshine. So we are indebted to the sun god. Ahora disfrutamos de la luz del sol. Nos aprovechamos de la luz del sol. De ese modo contraemos una deuda con el dios del sol. Similarly, we are indebted to the moon god. Tenemos una deuda del mismo tipo con el dios de la luna. We are receiving so much advantages. Recibimos tantos beneficios. Varun, Deva. So we are indebted to so many demigods. Varun, Deva. Hemos contraído deudas con tantos semidioses. Similarly, we are indebted to the rishis. Del mismo modo, hemos contraído deudas con los rishis, Just like Vyasdev. como Vyasadeva, He has given us this Vedic literature. que nos ha dado estas escrituras védicas. We are taking advantage of it. Y nosotros nos beneficiamos de ellas. So, we must feel indebted. Debemos sentirnos endeudados. Devarusi, Rishi. First of all, we are indebted to the Devatas, and then to the Rishis, then to Bhuta, ordinary living entities. Deva, Rishi, Rishi. En primer lugar, estamos en deuda con los Devatas. Después con los Rishis, los Bhutas, las entidades vivientes comunes. That's why we are taking milk from the cow. We are indebted. No, we are paying. Como con la vaca. Recibimos leche de ella y tenemos una deuda con ella. Pero no, las matamos. They are committing simply sinful life and they want to be happy and peaceful. No hacen otra cosa que llevar una vida muy pecaminosa y quieren ser felices y vivir pacíficos. We are indebted. I am obliged to you for your service. So instead of feeling obligation, if I cut your throat, how gentleman I am. You see, imagine. Ahí lo veis. Tenemos deudas. Yo estoy en deuda con vosotros por vuestro servicio. Pero en lugar de sentirme endeudado, yo voy y os corto el cuello. Soy un gran caballero. Ahí lo veis. Imaginaos. So we are indebted. Devarusi Bhutato Ninam Pitrina. Pitrina, this Pitri, Kulakha. So father. Así tenemos deudas. Devarsi Bhutapta Mrinam Pitrinam. Y Pitrinam, estos Pitri, Kulaksaya, antepasados. I got this body. From my grandfather, my father has got this body. From my father, I got this body. I was indebted. Yo tengo este cuerpo. Mi padre recibió su cuerpo de mi abuelo y yo lo he recibido de mi padre. También yo estoy en deuda. Because this body, human body, is a chance for understanding, for my position. Porque este cuerpo, el cuerpo humano, es una oportunidad para entender mi posición. I can get out of the clutches of this Maya, of transmigrating from one body to another.
Puedo liberarme de las garras de Maya, de transmigrar de un cuerpo a otro. So this opportunity I got by the grace of my forefathers. Y si tengo esa posibilidad es por la gracia de mis antepasados. These are feelings of obligation. Estos son sentimientos de endeudamiento. And there is duty. Y está el deber también. Therefore, Arjuna is considering so many things because he is devotee. Arjuna se para a considerar todas estas cosas porque es un devoto. Laksha Kutana Gurusana Mitra Gurji Chapata. These rascals, they have become lost of their intelligence on account of greediness for acquiring the empire. But so far, I am concerned, Arjuna says, Pathamna Vyam Asmadhi. Kulaksaya Kritam Dosham Mitra Droje Chapatakam. Esos sinvergüenzas han perdido la inteligencia llevados de la codicia, de la avidez de obtener el imperio. Pero en lo que a mí respecta, ha dicho Arjuna, Katam Nagyeyan Asmavi. Plural number. By us. Us means including Krishna. He is saying not I, or by me. En plural, por nosotros. Nosotros significa que está hablando también de Krishna. No dice yo o por mí, sino que incluye también a Krishna. Including Krishna. You are in this side. So, because you are on my side, you are my charioteer, if I do not consider all these things, what people will say? Incluye a Krishna. Tú estás de mi parte, en este bando. Y porque tú estás de mi parte, eres mi auriga, si yo no pienso en todas estas cosas, ¿qué va a decir la gente? That Arjuna is such a great devotee of Krishna, and Krishna is there, he is committing such sinful activity. Que Arjuna es tan gran devoto de Krishna, y Krishna está con él, y está cometiendo esas actividades pecaminosas tan grandes. Therefore he says, Tathavana Gyam Asmadhi. He is dragging Krishna also. Por eso dice, Katanna Yeyam Asmavi, se refiere, incluye también a Krishna. That is right, yes. Y es correcto, sí. A saintly person, a devotee, should consider all these things before acting, whether I am doing it properly or improperly. Una persona santa, un devoto, debe considerar todas estas cosas antes de actuar. ¿Estoy actuando bien o de un modo incorrecto? This is Arjuna. Así lo hace Arjuna. The other party, Loba Upahata Chetasam, Apahata Chetasam. El otro bando, Lobha Upahata Chetasa. Upahata Chetasa. They lost their sense. Han perdido el buen sentido. But we cannot. Pero nosotros no podemos. A devotee must be very responsible. El devoto debe ser muy responsable. He must act in such a way that nobody can blame him. Debe actuar de tal manera que nadie pueda acusarle. Otherwise, everyone says, what kind of devotee he is? Si no es así, todos dirán, ¿pero qué tipo de devoto es? So, this is the duty. Ese es su deber. They should be very cautious. Deben ser muy prudentes. Sannyasi, they should be very cautious. El sannyasi debe ser muy prudente. Chaitanya Mahaprabhu says, Sannyasi alpa chidre bahu kori mane. A ordinary grihastha or grihastha only. He talks with a woman, nobody will blame. Chaitanya Mahaprabhu decía, Sannyasira alpachidre bahu kari mane. Un grijasta común y corriente, un grijasta simplemente, si habla con una mujer, nadie le acusará. But if a sannyasi talks with a woman, very
intimately, immediately people took note of. Es grihasta. Pero si un sannyasi habla con una mujer de forma muy íntima, inmediatamente la gente tomará nota de ello. Sannyasi alpa chidre bahu pariva. That is the practice. He should be very cautious. Sannyasira alpa chidre bahu kariman. Así ocurre, debe ser muy prudente. So a devotee, a sannyasi, they have got very, very great responsibility. Un devoto sannyasi tiene una enorme responsabilidad. People will very easily criticize them. La gente les criticará enseguida, muy fácilmente. So Arjuna is considering all this point. Y Arjuna está parándose a considerar todos estos extremos. Katham nagayam asmavi papat asman nivartitam. They may indulge in these sinful activities. How we can indulge? What people will say? Katam nagyeyan asmavi papadasman nivartitum. Ellos pueden entregarse a esas actividades pecaminosas, pero nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué va a decir la gente? Lakshayakritanagusam prapassadi janardana. You are maintainer of the people. So if people become sinful, no, it is very difficult to maintain them. Kulaksaya kritam dosham prapasyatrir janardana. He Janardan, tú eres quien sustenta a la gente, pero si la gente se hace pecaminosa, es muy difícil mantenerles. These things have been called Kulakshaya. Estas son las cosas que se analizan. Kulaksaya. So we cannot destroy family. No podemos destruir la familia, But on one condition we can become free from all these obligations. What is that? pero podemos vernos libres de todas estas obligaciones con una condición. ¿Cuál es? Gato sarannam parivuttu kartam. Saranam. Mukunda charanam. One who has dedicated his life simply to serve Mukunda, Krishna. Gato saranyam parihritya kartum. Saranyam, Mukunda charanam. Quien ha dedicado la vida simplemente a servir a Mukunda, a Krishna, Mukunda. Mukunda. Muk means mukti, liberation. Mukunda. Muk significa mukti, liberación. And Ananda. Krishna gives liberation. His name is Govinda, Mukunda. Y Ananda. Krishna da la liberación. Su nombre es Govinda, Mukunda. Hundreds and thousands of names Krishna has got. Krishna tiene cientos de miles de nombres. So, if one has taken fully surrendering unto the lotus feet of Mukunda, he has no more any obligation. Either these Pitri, Devarsi, Deva, Devata, Demigod, Rishi, Bhuta. Quien se ha entregado por completo a los pies del loto de Mukunda ya no tiene más obligaciones, ni con los Pitri, ni con los Devarsi, ni Deva, ni Devata, semidioses, ni con los Rishi, ni con los Bhuta. He is immune, because he is transcendental. Es inmune porque es trascendental. But so long one is not a devotee, one who is not fully surrendered to the lotus feet of Mukunda, he must have to follow all these regulatory principles and duties. Pero mientras no sea devoto, mientras no se haya entregado completamente a los pies del loto de Mukunda, tendrá que seguir todos esos principios y deberes regulativos. He cannot be released. Everything account is kept. No puede liberarse de ello. Todo se le tiene en cuenta. De todo se toma nota. Everything is noted down.
Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasa. De todo se toma nota. Karmana devanasri, according to his karma he is doing to get another body. Karmana daiva netrena. Recibirá otro cuerpo en función de su karma. These are the subtle laws. Esas son las leyes sutiles. Therefore, kulaksham dosam. You cannot destroy your family. Por lo tanto, kulaksaya dosham, no puedes destruir tu familia. Materially, you cannot destroy your family. Materialmente, no puedes destruir a tu familia. So, Arjuna is speaking, kulakshayam kritanga dosham prapassad vijanana. We can see, these rascals, they have lost their intelligence. But when we see how we can destroy the family, Arjuna está diciendo, kulaksayam kritandosham prapasyat vir janardana. Podemos ver que esos sinvergüenzas han perdido la inteligencia, pero cuando lo pensamos, ¿cómo podemos destruir a nuestra familia? the further explanation is given. Next. Ahora, en el siguiente verso, se dará una explicación mayor. Translation. Through the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligious practice. Traducción. Con la destrucción de la dinastía se acaba con la tradición eterna de la familia, y de ese modo el resto de la familia se implica en prácticas irreligiosas. So much responsibility is there, killing the family. Matar a la propia familia implica una terrible responsabilidad. Because they have no responsibility at the present moment, everyone is religious. En la actualidad, la gente no es responsable, no tiene responsabilidad, y por eso todos son irreligiosos. Two things are there, religion and irreligion. Hay dos cosas a considerar, religión e irreligión. Krishna also says, Jada jada hi dharmasya glani bhavati, abhutthanam adharmas. If you cannot keep on religious principles, then we have to do something. Krishna dice también, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati abhyutanam adharmasya. Si no podemos mantener los principios religiosos, entonces tendremos que hacer algo. Then we have to enhance our irreligious principles. Lo que haremos será dar mayor relieve a nuestros principios irreligiosos. So this family tradition, according to Vedic civilization, was very strictly observed, so that the family may be kept in order in religious principles. Esta tradición familiar, según la civilización védica, se seguía muy estrictamente, de manera que la familia se mantuviese en orden, en función de los principios religiosos. Why? Because the human life is meant for reviving his eternal position, sanatana. ¿Por qué? Porque la vida humana tiene por objeto revivir la posición eterna, sanatana. Which word is used here? Kula dharma sanatana. Es la palabra que se emplea en este verso, Kula Dharma Sanatana. The real purpose of life, especially human life, is meant for reviving our Sanatana Dharma, Sanatana occupation, eternal occupation. El verdadero objetivo de la vida, y en especial de la vida humana, es el revivir nuestro Sanatan Dharma, nuestra ocupación Sanatan, la ocupación eterna. By observing
the rules and regulations of Varnashram Dharma, 4 Varnas and 4 Ashrama, that is called Kula Dharma. Si seguimos las reglas y regulaciones del Varnashram Dharma, 4 Varnas y 4 Ashrams, eso se llama Kula Dharma. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sanya. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyas. Each one of them must strictly observe the rules and regulations of that particular caste. Cada uno de ellos debe observar estrictamente las reglas y regulaciones de su ashram en particular. Why it should be observed so strictly? ¿Por qué tan estrictamente? Then because by observing the regulative principle of each stages of life, one will be able to please the Supreme Personality of God. Porque quien observe el principio regulativo de cada etapa de la vida podrá complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Parnastamacharvata Purusena Parakuma Vishnu Aradhate Nanda Tattva Sukaram. If we observe strictly the rules and regulations of Kula Dharma, si observamos estrictamente las reglas y regulaciones de Kula Dharma, Kula Dharma means if you are a Brahmana, you must observe the regulative principles, the qualitative principles of a Brahman. Kula Dharma significa que si eres Brahmana debes observar los principios regulativos, los principios cualitativos de los Brahmanas. If you are in a Kshatriya, then you must also observe the Kshatriya principles. Si tú eres Kshatriya, tendrás que observar también los principios Kshatriya. All these are described in the Bhagavad Gita. Who is Brahmana, who is Kshatriya, by symptoms. Todo ello se explica en la Bhagavad Gita. ¿Quién es Brahmana? ¿Quién es Kshatriya? Según sus signos, sus características. By symptoms we have to accept whether one is Brahmana or Kshatriya or Vaishya, not by birth. Si alguien es Brahmana, Kshatriya o Vaishya, debemos entenderlo a partir de sus características, no por su nacimiento. That is the injunction of the Shastra. Ese es el mandamiento de los Shastras. So, this has to be observed. Eso debe llevarse a cabo. If we want actually deliverance from this material entanglement, so these rules and regulations of Kula Dharma, we must observe. Si queremos liberarnos realmente del enredo material, debemos observar, seguir las reglas y regulaciones de Kula Dharma. If we do not observe, then immediately we become irreligious. Y si no las seguimos, inmediatamente nos volvemos irreligiosos. Dharmenasti kritam kristam adharma abhibhavati iti uta. Uta, Arjuna said, it is said, he has learned from higher authorities. Dharme naste kritam kritsnam adharmam abhibhavati iti uta. Uta. Arjuna dice, así está dicho. Él lo ha aprendido de autoridades superiores. Uta, it is said means said by authorities. Uta, se dice, significa dicho por autoridades. So, if adharma, irreligious life, is propagated on account of loss of Kula Dharma, then everything is lost. Hare Krishna. Si se propaga a Dharma, la vida irreligiosa, debido a la pérdida de Kula Dharma, entonces, mi querido Krishna, todo se habrá perdido. So, why shall I kill? ¿Por qué entonces tengo que matar? Other things also will be described later on, that when the male members
are killed, the female members become widow, and their character become polluted. Más adelante se explicarán otras cosas. Arjuna dirá que cuando los varones de la familia mueren, las mujeres quedan viudas y su carácter se contamina. So many things Krishna will speak about this family life. Krishna hablará tantas cosas, dirá tantas cosas acerca de esa vida familiar. So, at the present moment there is no such family life, no consideration of religion, no consideration of irreligious life. En la actualidad no existe esa vida familiar, no se tienen en cuenta ni la religión ni la vida irreligiosa. Everything just like animals, Kalau Sudra Sambhava. Todo se hace como lo hacen los animales. Kalau Sudra Sambhava. It's not animals, they're all Sudras. Nobody Brahmana, nobody Kshatriya, nobody Vaishya. Si no son animales, por lo menos son Sudras. No hay Brahmanas, no hay ningún Kshatriya, ningún Vaishya. So it is a chaotic condition of the human society. La sociedad humana se encuentra sumida en un caos. Therefore, it cannot be revived to the original position of systematic, institutional position. It is not possible. Por lo tanto, no se puede revivir la posición original de la institución sistemática. No es posible. Thing is lost. Therefore, by the Chaitanya Mahaprabhu's grace, one thing. Todo se ha perdido. Por lo tanto, por la gracia de Chaitanya Mahaprabhu queda una cosa. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Yoki Valam. Kalau Nasti, Unasti, Votatinandata. Everything is lost. Now, simply by chanting Hare Nama, the holy name of Lord Krishna, you become again situated in the original position. Todo se ha perdido, pero ahora, simplemente por cantar Hare Nama, el santo nombre del Señor Krishna, puedes situarte de nuevo en tu posición original. Everything is adjusted because it is transcendental. Y todo queda ordenado porque es trascendental. So there is no other way. No hay otra manera. Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that from the Shastra he has selected this process of Sankirtan movement. Chaitanya Mahaprabhu es tan misericordioso que ha seleccionado de los Shastras el proceso del movimiento de Sankirtan. The human life is meant for extinguishing the blazing fire of material existence. Chetodarpana Marjanam Bhavamahada Bhakni Nirvapanam. La vida humana tiene por objeto apagar el ardiente fuego de la existencia material. But we are not in regulative principles. Pero nosotros no seguimos ya esos principios regulativos. We have lost everything. Our Sanatana Kula Dharma, everything. Lo hemos perdido todo, nuestro Sanatan Kula Dharma, todo. Under the circumstances, Chaitanya Mahaprabhu gives us the greatest facility according to Shastra. Y en esas circunstancias, Chaitanya Mahaprabhu nos brinda la mayor facilidad que se da en los Shastras. That is the boon of this age. Es el gran don de esta era. Kirtanadeva Krishna Samukta Sangha Param. Simply by chanting the holy name of Krishna, everyone becomes free from all contamination of this age. Mukta Sangha Param Rajet. Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Rajet. Simplemente por cantar el santo nombre de Krishna, todo el mundo queda libre de la contaminación de esta era. Mukta Sangha Param Rajet. He becomes so purified that he becomes fit
to go back to home, back to God. Y se purifica de tal manera que resulta apto para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. So, this opportunity, chanting of Hare Krishna mantra, we should not miss. No debemos perder esta oportunidad de cantar el mantra Hare Krishna. We must, what is the difficulty? Hare Krishna chanting. Nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la dificultad en cantar Hare Krishna? Tirtaniya sadahari, tinadapi sunitena, tarodapi saisnuna. This is the only savior for the human society of this age. Kirtaniya sadahari, trinadapi sunichena, tarodapi sahisnuna. Este es el único salvador para la sociedad humana en esta era. Thank you very much. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna.